Romualdo Wadagni rais mnyumeni ikawa hansiwa harmanti ya bene hau succédé Patrice Talon. Dumulisa nimbavi ezalongozini e chronologie. Rangu 2016 wakati wa Patrice Talon haka raisi jusqu'à maintenant. Harmanti résultat des urnes holi hodoi Romualdo Wadagni alo rais mnyumeni harmanti ya Patrice Talon hahondu suffrage à 94,27%. Ikawa iwabiliwa ikawa dwa kaugombeliana hahondu 5,73%. Douane écart baina 94% na 5%. Kaudo Romualdo Wadagni et Honda. Et participation ika de environ 73%. Armée date d'investiture Romualdo Wadagni hanti wa kirasmi le 24 mai iho Cotonou, bien sûr le 24 mai ya homwezunu liwe hanti wa kirasmi. Et mandat Patrice Talon ikawa ngarambia nino Patrice Talon windi ya karais ngesa ila Romualdo Wadagni ya jarenge yes. Cha Patrice Talon kada doji présente holiho et constitution bene yone saukana mnuka na ujua upromulgue plus de mandat mbili holiho mandat nzima yoka 5 ans abodu mjuza nukana Patrice Talon afanya mandat ya 10 ans et cumulé holiho afanya 5 ans na 5 ans kada doji présente cha bien sûr haveha oui Romualdo Wadagni ka Romualdo Wadagni oui il est ancien ministre de l'économie et des finances wa nchi ya bene sous le mandat de Patrice Talon gardio mbabiri monese nimba. Alors, Patrice Talon ne s'est pas présenté parce que la constitution béninoise limite le président à 2 mandats. Patrice Talon a affirmé qu'il respecterait cette règle et ne briguerait pas une 3e mandat. Mandat zinji zamara ici wenjo Afrique karna vumbu wa Komoro bien sûr odo jiruhusu wa change et charia ha promulguer mandat 3 ans, 4 ans, 5 fois. Tima hasha manda ya mwandu ya vili ya raru henamna wao wana masulaha. Patrice Talon haonisokana yeye kana promulgue manda ya raru holiyo sharia kasumruhusu. Bien sûr, have hawa yirjuhamba kana Romualdo Wadagni ikaudi akamrepresente. Shaholiho de écart ya 94% holiyo wavili wahi wa 5% wanruwenji ngwaonesa ukana zinu voti zahibu. Kweli haonrabo karna njia humoni harma e video ya leo. Karmoni sani mbabi ek parcours ne formation universitaire ya Romualdo Wadagni. Oui mnashweni kao hakaso harma zensi za Faransa, ancien cadre ya société de cabinet Deloitte. Bien sûr karna njia harma détails. Nchado mwone sani kana oui mrikao abo wenji kao ngamba ukana hatangena formation ikao hazihundu Harvard ikao ngu maîtriser beaucoup plus tout ce qui est finance. Gardar les principaux opposants au régime ya Talon. Karamba régime de Talon, woni ngone soka na bana Romualdo Wadagni oui kartujo smutirambe mwana wa Patrice Talon. Holiho ye si